today in your presence to celebrate the union of two hearts that you have brought together. We thank you for the love that has blossomed between them and for the journey that has led them to this sacred moment. Lord, we pray that you pour out your abundant blessings upon their marriage, filling their lives with joy, peace, and unwavering love. Grant them the wisdom to navigate life's ups and downs with grace and understanding, always seeking your guidance in every decision they make. May they speak life into each other daily, encouraging one another, lifting each other's up, and reflecting your love in their words and actions. Surround them with the support of family and friends who will cheer them on, pray for them, and stand by them in every season. Lord, we dedicate this marriage to you, asking that you be the foundation upon which they build their lives together. May their love story be a testimony of your faithfulness, and may they glorify you in all they do. According to your word, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasure. We ask for your blessing upon this marriage, that it may be filled with grace, compassion, and unwavering faith in you. And as we move into this time of fellowship and celebration, we pray that your presence will fill this place with peace, joy, laughter, and love. And may this be a time of unity as we share in the joy of this new beginning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Paul, from Mrs. Angela Duhay Lungsod. A round of applause, please. Hi, mingon to sa tanan. Hi. Congrats. Salamat na inyo kung gyapil. Gyapil ang marites. Nani jud din magkaidaras. Kuha na po ko share ninyo sa ilang love life. Start jud ani na akong kita na mo ni Sir A dito sa Sambuanga. Gidalami ni Ma'am Minol, Ma'am Minol. Ang mga marites gidala. Enjoy kay mi kay pagka meet namo ni Sir Adonis. Nangaon mi dito sa katong platters nga Ginoo ko 350 nya daghan kay siyang mga sa to siya mga kanang baya. Basta as in kuan siya katong murag pika-pika ba. Then after adto dito mi sa Japanese food restaurant. Then naglingkod mi dito sa Japanese manggod food. Nakasakuan mo bo nga kana na ang singan ani sa salog galingkod niya. Sir Adonis adto medyo maulaw pa gid siya, then isa pa dili pa po siya tantong tambok. Slim pa siya. Dayon pero naglisod siya lingkod ha, bisag slim siya. Dili ra po. Dahil si Ma'am Mary ato enjoy kay siya. Kami mga marites enjoy pod mi kay ngano. Nabisi kay mi og sa kanang wear atong to ang Japanese nga dress o as in mga marites jud. Kay bisag nanay pagkaon sige pa-shoot pag yun. And then, ang akong ikakuan, sa first nila nga proposal, nga tumiog Cebu. Namalit mi og sing-sing nga tag 200, pero ang iyang kuan, kanang iyang mutya, urag tinuod jud siya nga pearl. Dayon, pero di ko po trutong iyang taptan. Nya unsay kabuang namo kay kami mga marites gatagsa, ang kang Ma'am Minol, among ikabuangan ni Adonis, nagpalit mi aton to ang kanang tong kinason nga puki. Puki siya, din gihimo man siyang katong mura og jewelry box. So nagpalit mi ato kaya mo ang surprise siya for proposal. Dito sa 10,000 Roses, Cordoba, no? Cordoba. Amo to siya. Na-enjoy ang amo ang marites nga isa. Gamay nga bikil, hilak pud siya. Kami pod, hilak ba kanto? Wala siya nihilak. Happy. Nakuan lang siya ba? Murag na, lain lang siya kay dili tinuod nga ring ang i-propose. Niya, baratuhon 200. Pero okay ra to, at least nag-propose. Di ba? Pero sa second na pod niya nga propose, kanina jud sa ilang balay. Og nagkabuan jud mig himog balon dito sa taas. Nawala ako sa iyang pananaw. Abi niya asa na ko yung padulong.
Di ay gaduro ni paborot itong balon sa taas. Ang uban nga buto, ang uban ng lupad. Dahil gidali-dali na mo himo og heart nga dito sa kanang grahian niya. Ya katong amo na siyang gi-surprise, gipiringan na mo yang mata, dagi pagawas ana siya. Asa man ta padulong? Asa ta padulong ta? Ana dayon artistahin ba yan? Gutom na sila. Sige, shortcut. Mo to nga gihatagan og bouquet, gihatagan sing-sing lipay siya kay true naman. Sa to pila to? 20 mil? O 20 mil. Marites jud. Grabe. O kato hila di siya to kay 20 mil Grabe ba yan? jud ka Marites. 20 mil. Dayon, ha? 25 na. So, gamay na dito ako 25 di ay. Gamay na to friend. Pero, third propose kanina. Adtong isang adlaw man to na akong gipalit ang bouquet. Gatuo ko, alas 10, adto mi sa di hotel mag-meet sila. Gibili na akong bouquet daan. Sa katungtuang staff dito, asa ba nung karong hintawag mo na ako? Tingin siya, friend mo na, nipalit na dahil ka, friend. Wala pa man ka nagulat sa akong tawag. Palit ako kay, ang sabot mo alas 10. Dahil pag himan-himan, ikaw gibili na ako sa di hotel, ang saan to na ako? Ang sayang istorya, nalibog kay ko. Ingon man na siya, i-press lang na, friend, sugbaa. Kasi sugbaon. Nalibog kay ko sa sugbaon. Kaya di ay, nadunggan siya na, ni madam, o kinsay ka istorya, ako di ay, mutong ingon na, abing isda ang sugbaon. Abi, o ganun nagpapalit siyang isda na ako, sugbaon. Ninalibog ko kung sa'y ako ang i-press din sugbaon. Mao to, di. Wa man to nahimo atong adlaw, pagkaugma, naghapon sa buntag. Dito na. Imbes nga diri unta mi kay murag nindot og view, nagdali-dali para makita sa iyang sister ang bouquet akong gitaguan dito sa ibabaw sa parador sa kwarto. Ingon sa inyang malaya, dili kay natoy tubig ug yanaan. So katong gahapon ng isa diri na lang sa balay. O kanang while nangaon, sulod ko sa kwarto, dahil siya isulod sa CR kay gitagbo ko niya dito. Pag ikuha niyang bouquet dahil ang mga sister ni Adonis, gipasulod na mo para makakuan po sila, maka-witness sila nga. Nag-propose siya for third time. Okay, balo magpila? Pila to, friend? 50,000! Na? Ingon na niya ka love si Minol. Wala pa yung shipping, so 60,000. Na? Gisayunan ka? Sus, pasalamat yung ka, madam. Kaya na ay nag-third propose ako, bisag kay sawa, Jod. Kaklaro, ana. Ay, Berto, basta ka mag-propose. Kaya ang dili, mangita ko. Bitaw, mara ta kay istorya, congrats inyong duha. Sana pagpalain kayo ng Diyos. More siblings to come. Thank you. Hey, thank you, Certified Marites, up to the last detail. Then we have the message of the bride's mother. We have Mrs. Anita Hartline. A round of applause, please. Good afternoon. Good morning. Good afternoon, everyone. Thank you for coming. I'm so happy with all my friends and family. Nga niya mo tanan nila. O nakaabot pagit si Siana nga ang akong apo, ang anak, nga makatin pagyud sa iya ang kasal. O ang akong gwapo po nga pagmangkon gikan Cebu, naabot po nga apiki. Okay, I'm so happy nga all my family is here. Mike and his family, and si May and his family, and her family, si my daughter, my youngest daughter, Marcia. May akong pinalangga po nga anak. Pinalangga ka man po. Nagpasalamat ko ni Adonis that you take my daughter being a bride. Pasalamat ka nga nakuha ka ni Adonis. Yeah. Okay. And you guys be faithful to each other. That's the only thing I will ask. You know, sa pailalim. Maulo tingali nga pasalamat po ninyong tanan nga niya mo dinhi, okay? And mga una ta kay gutom na. Okay, that's it. Okay, thank you. Before that, let us hear also a message coming from the daughter. We have Shana Marie
Birago Grant. After lunch, joke lang. And then narinig ko, uy, wala ko i-prepare. Mubuon daw, good luck daw. Asan daw grandma kay gusto na siya katawanan. Clown? Correct me if I'm wrong, but I'm actually the last one to agree na she would get married. Because I've witnessed my mom being in her most depressing moments, to being hurt again and again, and ang reason, we'll keep that confidential. And then, but, yun, siguro na siya pangutan na, okay na si Adonis, botan na siya, ako kabaw. Nya, may ganyan ako nga, lami siya malutog nilatan. Na siya, alangan, magnilatan may 1 week, siya ro. So, but there was this day, hinikaya na siya chat nga, kamulo ka, nakita na nako tanan qualities nako ni Adonis. Like, ang iyang pagka-clingy o pagka-OA, nana daw ni uncle. So, anak ko nga, sige, magkasala mo, tigulang na bitaw ka. But yeah, that was the day na I agreed, even though nga maragalo, napamokoy trust issues kay grabe jud ka ako ang na-affected sa yung past relationships. But you know what? My mom is a single mom, and she's been supporting us, our whole family, financially. Even though she gives us not just the things that we need, but also the things that we want. So she deserves this. Ma, you deserve to get that love na you always keep giving to everyone. And I think her friends and family can agree to that, right? Ang dili mo, yung should ka kaon, hindi mo yung So, and call, upat na dyan ka, kuha na nga akong isulti mo, call, isang malaking good luck sa'yo. Kay, ira dyan na siya, di na ako na-sugarcoat, na siya. But agwantahan na lang. So, thank you so much. Ikasal na mo, kay dilin ako ang yang i-annoy. Thank you so much. Congrats! Kanang sokob ko no, but I really don't believe that. I believe on God, so that's all that matters to us. And thank you ni Mami, thank you sa mga nagtabang sa akong igsuon. 85 bro ni? They don't want me to mention sa ilang gitabang, pero thank you so much sa mga support sa akong mga friends nga bridesmaid. Dili ang Di isa ba ka na-surprise monitor. mo nga mga 50 sa mga bridesmaid na ako? But nahitabo gyud na alangan mag bridesmaid ko o batanon, di ba? Kaya na dyan ako. 48, no, still. So, but I wanna thank you sa family, sa akong bana. Thank you so much, everybody. And thank you for accepting me as naad ko sa inyong pamilya. Thank you. Thank you sa akong mga ninong, ni Ari. Thank you kaayo ninyo. Ninang, thank you kaayo. Si Tita Rosalyn, gikan pa siya US. Dayon ang ako ang isa ka bridesmaid from Australia. Niulig yun siya for my wedding. Thank you kaayo, Ma'am Lenny. Thank you, guys. So, si Ate Gemma, nga niuli pod, para mahimo na akong ninang si Ate Gemma. Just sad nga si Ate Carol nga close pod na ako nga naapod sa US. Di gid siya makamake it kay namatay ang iyang amo, then naghang kaayo pa siyang buhaton dito. So
Mao na nga dili kayo kompleto. But I know they're watching right now. I know na nag-live. Di gina ko na ma-control. But thank you everybody. Thank you giwa ko'y ko ano la ko'y so much na ang ako ang feeling karon nga naamo tanan, especially nang akong gwapo nga cousin from Cebu nga I know how busy he is. Even weekend he's so busy. Kada abot na mong Cebu, maulaw kong magpatagbo kay I know grabe gini siya mo sit aside sa iyang schedule just for us. Pero nakasabot ni siya. Maula jud ko mabother ni Kuya, pero he knows I love him so much. So ako na pong bana. Wala na ko istorya na, pingo mo nang sulti na. Di na adyo ka isulti. Lagi. Asa mo itong kuhan? Wala mo ko tagayan eh. Bert! Asa mo itong isang set, Bert, para maka-istorya na rin sakto. Vitamins. Thank you kayo sa tanan, sa Anhi Dire. Labi na itong taga-Amerika nga nagtuyo lang yung Anhi Dire para sa ma-witness ang among wedding ni Minol. Bisan sa kuhan, panahon, labi na sa kainit karon yung gagwanta, nagdalang paypay. Sorry kayo, di yun ma-accommodate ang 200 sa ilaang binyo nga na aircon. Kaya daghan gamay ang ilang 150 lang. Okay, also sa akong mga kabalo ko dahan kay kong pamilya, nga relatives, mga friends nga wala na ako makaari karon is because limited jud ang setting sa venue. So pasiluag yun ko. So masabtan ako ninyo why I did this nga wala gyud mo. Kay basta kay ang immediate nga I always see every time nga mauli na ako na agyo diri tanan. Thank you. Oh, ma'am, thank you kay ma'am nga wala gyud ka nagkuhan sa kuha. Abot first time na itong pagkita. Huwag ka nagduduwas pagdawat. Sa mga anak, thank you kayo, Sian. Kita lagi unang nakita, Sian. Jan, Bin, thank you kayo sa inyo. Ang inyong ginawat sa inyong pamilya. Okay. Yes, you'll do the kiss. Ayaw rin English, kagabayan kayo. CJ, thank you. Akatura, kaya ano yung istorya ba? Akong pamilya, salamat kayo sa inyong tanan. Sa glayo kayo, biyahe kayo mo dire. Manoy, Bernard, Gingging, Dede, ayin. Thank you kayo sa inyong tanan, Manang, Kuya, iabot mo dire. Yung iagwanta ang biyahe nga 7 hours. Para lang makita niya yung igsoon nga malipayon nga. Pagpatulog mo sa igluha niya eh. Ako mga kasin sa Dipolog, nga first time parang mamit. Tapos nga side, so yun. Ay kaduwal na mo na midday na kung igagaw mo ban. Thank you sa tanan. Kaon na mo diha. Okay, thank you so much. If you have pictures of this event, I'd like you to tag also or add in your post the hashtag Adonis found the one to marry. That is ADONES FOUNDPHEONETOMERY. Hashtag Adonis found the one to marry. At this point, the bride requests the words coming from her siblings, Marsha and Maniko. So please come forward. Okay, sister, I'm so proud of you. You found the one. I approve, actually. And I don't approve about a lot of things. Okay, well, I wish you guys a very long and happy marriage. Maybe you have one more child if you'd like. And prosper. That's it.
walking away. Ay, mag-English na lang ko kay broken kay na akong Bisaya. Forgive me. Welcome everybody. Salamat na mo diri. We're very, very excited to be here to celebrate my sister. Emotional na you know, she's had a lot of struggles. I see you, and I recognize that, and I'm so happy to see you happy. Badlungon kayo ni siya, namara na Bisaya na ako. Badlungon kayo ni siya, nga laki kayo may nasa Dunes, kay pasyente kayo ni siya Dunes, 1 week ra, kabalon ako. Nga, he's got a lot of patience, he's a good man. Thankful lagi kayo. So, very thankful for my family being here. A lot of people I haven't seen in a very, very long time. There's many of you that are here that recognize me, pero wala ko naka-recognize. Sorry na lang, pero basta pamilya ka, don't be shy to come and say hello. Family is always forever for me. Just happy to be here. Salamat. Thank you so much, and welcome back to the Philippines, Marcia and Michael. Okay, so this cake symbolizes their unity, especially now that they are united as one in their union of the church. Okay? Iglesia, toma. Okay. Forever feed the wife, but kaniha, o unsay mabilin sa lips, imo kwaon sa dila. So kung naay magkasangit-sangit, kwaon sa dila, ha? Hindi ito po mga virgin. Okay, ready? Sino the kids? Ready? Go! Okay, next, it will be Ate Minon to reciprocate the love shared by Adonis. Okay, is there something? Okay, wala. But still, seal it with a kiss. Seal it with a kiss. Seal with a kiss. Okay, thank you so much. At this point, I'd like to invite the best man, Danielle Bureau. Being a couple, they will share it long-lasting, sweeter until it lasts forever. Okay, so for the wine toast, please come over. Okay, so any message before the toast? Good afternoon, everyone. I am Daniel and best man Yang Coladones. So, I would like to greet these two a happy wedding day. So, after this, life shouldn't be figured out because it should be experienced, it should be lived, and live life to the fullest. So, toast for a better tomorrow. Okay, everybody, if you have your goblet, please. Okay, and then cross. Okay, ready? Bottles up also. Ready? Go. Okay, so in French, okay, in French, let's do French. The first one to finish the wine will rule the family. So the first one to finish the wine is Ate Minol. So Kuya Adonis will be submissive to Ate Minol. Okay. So si Ate Minol may magbuot. That is the French. But here in the Philippines, still the wife rules the household. Do you agree? Okay. That's why I envy being a wife. Gusto ko may mong wife, you know?
Adonis. Think of something that is very long from Kuya Adonis that you're going to take. Okay, Marites pa sila. Okay, so this time, we will do the limbo rock. Okay, so you will pass through the belt of the groom. Okay, sige. Belt.
What? Okay, asa si Nicole? Nicole, please come over. Nicole, kamusta ko nung picture? First pose. Awaton sa bride and sa next bride and groom. Okay, ready?
mga family, immediate family and relatives should obvious na kay na siya nga magstay na siya. Ang mga marites chismosa, of course magstay out till the end ug mag-make up bag yun. But anyway, thank you so much from the bottom of our both hearts, and bisang pagtas-on ako, thank you ramon yun ako ang masukli sa inyong pag-ari diri sa amo hang pag-witness sa amo ang wedding, sa amo hang love, diba? So, thank you guys so much. Thank you guys. Thank you. Okay, thank you so much. So we witnessed